اینجا برادر عزیز براتون خوبان به جوری نزدیک اینجا که چه حال داری؟ الله برکتون تیه ما باز هم در آغوزمه در شهر سمره و چوی سمره چه شما ناز هستید اینجا سی Да, сижу здесь. Что там, очки где купил? Очки подарили. Вау, что за очки? Напиши номер, пожалуйста. Что за лев этот тигр, да? Да, у меня это на аренде стоит, за 5 минут. Да, решайте, да, конечно. А что за трафик? بچه ها چه شما نزدیک اینجا خوراکاتون خوبان با جورت نزدیک اما نزدیک بچه های شهر سمره برادر در دیگه شهر ها هستن خوراک همت خوب هستن؟ سلام بابا جان داداز با پیش رحمت خدا حسین خالی خوبش ефір امروز در سمره بودیم در بازار فروکتوی با بازار آفتابیش با بازار بیشوای بچه ها رحمت خدا برای حرمت ایزتون یکان چیزی نگرفتیم گرفتن نیستیم و نمیگیریم تنها الحمدلله حرمت ایزتون باشی بچه های سمره اما وقت هم که سربلند باشی اما وقت هم که سرجم باشی A minha aparece no programa. Здесь нет. Туалет повесил? В этом тоже втором? Да, вот этому люблю, по-моему. Да, вот это. الله برکتتون کبیزتون رو دستگیری میکنیم قطعی بابای لنبری دادر جان قطعی باشه پیش سلامات باشه الله برکتتون چه رحمت خدا شیرین هر Здесь есть церковь? А там зачем такая? باباشون باباش سلام کن یکم انشالله الله برکتون تیم جاب نیست انشالله عزیزت ما یک روزگه با فیلم دو روزگه هم میجام دمی سمره میریم یه открыто کردیم انشالله بچه ها میان خوشو میده میچسبونم
سلام علیکم سوری خوبی دوستان علیکم سلام شما خوب هستید نازید اینجا الله برکتون ته درود نور نمونده مولا جان از اون صداش اونندی نیستی نور الله چی گپه برات افیر کردی هیچی نه بیکارم شهرام میرم بعد بیکار میشم چخچق میکنم قطعی بچه ها زود میشیم گزلا میشیم سمره ایم زنده باشیم ما با جان کلوب بیم شما کلوب آمدین به جای نوار کردین الله برکت سلام های باشه اکا جان خدا از شما راضی باشه بله بله مویسر زیبیده کرو خوبم الحمدلله Antes menos no tiene una, tengo la menor. ¿Ah? سلام یک بار چسبوندی یا دو بار من سه بار چسبوندم موی سر رو یک بار چسبوندم دو بار چسبوندم سه بار موی سر چسبوندم شروع نه من در شهر سمر هم فرخور آمدیم و فرخور هم یه 3 ساعته رفتیم من برادرها چکاری اومدیم موی سر اینه ها برادر که پیش سر تبی اینه برادر عزیز اینه ها سلام علیکم علیکم السلام و رحمت خدا برادر جانم بله بله سلام علیکم کی میدونه پتین انولی رو کاردیان زنم که گرجد زنم گرجدن که رفت فدرات روحی حلش کرد یگان یوریستی باوری نکبونه یگان یوریست باوری نکشیرو نار
Он что делает? Там он скажем, бывает, что делать. Можно одну чай попросить? Чай. Сделайте, пожалуйста. Курт соус. О, альхамдулилlah, соус, альхамдулилlah, шукр, соус, интенджи. گفتی در دوشنبه مکشوی موی سرچسبانی تشکیل کردیم. بله در دوشنبه چسباندیم. نمراشو 989 04 65 65 در دوشنبه در پیش اسماعیل سامون اکو پارلمنتی نو در اون بالنسه اخبار ده در دوشنبه که شدیم برادران 989 من خودم در اونجا بودم 3 ماه در اونجا بودم پشتی 989 04 65 65 ягон юристи хуб бошад. бародарҷон ози бовар кардан хеле мушкиле. як юрист реклама кардем шӯҳрати лаънатӣ алло ҳидоятш кунад фан кард хидмаам хел бо як касигара ам хел мардума бисёр фан кард ясача мазура хидма خریت شما عبدالله و میگه موی سر چسباندی رنگ میمون شدید. آخه میمون هم ایجوش پشم داره من پشم ندارم. زنها بیاد چی نکنی خواه رو خفتون نکنم عیبه. زن خب به این درجه را به یک خل باشه هرچی بنویسه در ایفی رو روی عیدیم زندگی توشه. یکم قرار داریم یکم شتیمی میرنجی باید خوب نمیشه. پاد بچه های دختر نیست چون ما که نمیدونم واقعا الله ایجاش کنم ببخشید نمروشون تکرار نه 989 04 65 65 989 04 65 65 بکی بابا جان در شهر نیاز در روسیه مان اکا جان وای برادر برای پتین موبایلی کردم اکرام کردیم نمروشون کار نمیکنه واتساپ قطعی تلگرام قطعی نویسیش واتساپ تلگرام قطعی نویسیش Бабо, что это? Ничего сижим здесь. Что там, братья? Салам алейкум, все, джама. Ты с какого? С большого, маленького открыл? Большого. Сейчас, номер напишу. Ай, бабо. А что сказал, это придет? Этот брат сказал, приедет. Сегодня? Да. Который в Москве, Казан сделал, Да. а? Скажи, ждем здесь. Мы его ждем, да. Да. Они должны были вдвоем приходить, да? С кем-то. Один раз звонит, зачем сколько раз звонит, субханаллах. Ака мой сарики, мемунин, ака
ای کیه نکه ای خود مو ای پشتی سر میگیرن در پیش میچسبونن. السلام علیکم اکا سوزی خوبی من موی سر چسبوندنیم ای خودت چخیر شید کنی شما اینه برادر جون ای خودم میشید اینه ها اینه ها ای خودم اینه بو چی بگو اینه سلام علیکم اکا جون شهری تیومین در کلینیکا بخشورین در تیومین نمیک در یکترینبورگ شده گیم برادر عزیز در یکترینبورگ. سلام که اون یک سوال دارم گوش دارم برای چانسون چسباندم وابسته این کلی سر برادر از چهار طرف سر مسئولات گیرین واتساپ رو نمیشید این واتساپ رو یکی نبگه اینو بابا جان انشاءالله شما رو میگن چانس میشه چی میشه. سلام باشه شما نیز زخم رو باشه برادرت خان علاوه بچه های من هم تا نگاه کرده استادین همین تلفن همی سال گپ در مورد اکران شده بار بزنید همجا لایک بسیار مردم بسیار میدونن چخ خوب میشه سوالا گوناگون میشه. بخیلی از 4 تا لایک نمیدونم 30 کسش دیگه چند خوب میشه. دوتا لایک این تلفن اگه سی نمیتا بزنی پروست تمام الحمدلله. السلام علیکم السلام و رحمت الله اکا در ریسپوبلیک سخا یکوتی هست نه برادر جان یکوتی نمیدونم اونجا خنک کی میکنه بابا جان همون کلی میزه بیده مسکو هست کلینیکا بله این رقمش در پایین نوشتگی این رقم رو نوشته 906 60 808 55 88 با اون دو تا نمبر مسکو بله برادر هسته واجه شروع شده خوب باشی سلامت باشه رحمت اکا سلامت باشه برادر عزیز. کار هست در مسکو کار بسیاره بچه ها بسیار پیشنهاد دارن اما تا نریم نمیشه ببینیم کارشون انیخ کنیم و رکلام کنیم. در چند ماه پولنوستیو بستنوید میشه و موی سرکه در 12 ماه برادر در 12 ماه اون 6 ماه شروع میشه و در 12 ماه پول بستنوید مستخدم میشه. موی سر سفید سیاه کرده میشه نه نمیکنن اکا بخشش تقریبا کم میشود تا بعد آیا همین 70,000 تا هست 40,000 میشه نرخشون یا کچھ بهتره جاهای نمیتونم روز چه کدام جا ندارم داشت اوکی بابا جان حاضی دوشنبه ده اینه من در شهر سمر برادر در سمر آمدیم اونجا کلینیکک شدیم. رحمت سلامت باشه رحمت خدا. آدرس های کدام شهر علیشهر برادر جان مهمانی بولی مهمانی بیلو انشاءالله برادر. سلام علیکم اکبر از شهری چلیابینسک داریم نه بچه های چلیابینسک در چی میروان میکنن در شهر یکترینبورگ در چلیابینسک نمیکشن برای که جمعو شهرهای نزدیک بیاین بعضی شهر احپلیوش هم میتونم تو دبران. سلام علیکم رحمت اسلام спасибо большое.
Генерировали диабет подчас кесия. А? Как надо? А, 6 дней? بچه بزنین لایک و خیلی نکنین ممکن نیست میگم اگر لایک بزنن موسون کار میکردیم میگم با اون خاطر نمیزنن لایک چکو کن تلبیدیم 5 تا لایک زدن باشو 50 کس اگر 50 лайк шавад автоматик 200-300 одам медрояд бо суҳбат гарм мешавад. Салом алейкум, брат. Подскажи, если сохранить диабет, можно сделать пересадку волос? Да, можно сделать пересадку волос, если у тебя сахарный диабет, но здесь несколько степеней есть. Посмотрят. Если они быстро заживаются у кожи человека, который сахарный диабет есть, можно делать. Ну, еще врачи здесь определяют. Акай брат чанд сума ему сарчас монда. Вобаста кали саре бародар. Сурат мегирид ами рақамои надат поин оғуз менавиштаги мепартои ҳамаша меган то. Медава ҳо медава. Адреси клиника дар куҷоҳо акай бобоҷон? Дар Самара, дар кадом улица? Какой улица у нас? Крупской 10. Улица Крупской 10. Старый город меганам хеле. Ай Ҷамшед ҳалим чанд сум шид? Ака бепул кардем реклама кард. Муи сарчаспонӣ бо воситаи кали саре сурат гирдем ватсап шупартое. Ассалому алейкум, да Екатеринбург ҳаст? Бале, да Екатеринбург дар ЖБИ ҳаст, ЖБИ улица Сирамолотова 14 амихелай хато накунам, фаромӯш кардагим амихелай ЖБИ як дуни агар бачаҳо Екатеринбург ҳамҷода. ҳаракат мекунем ба қадри имкон саволотро ҷавоб дидем. Кто там? Соседи, да. Ассаламу алейкум, Джамарат. Адрес клиника, да. Что там? Сказали. Екатеринбург когда будет, говорят, да? Екатеринбург говорит, у вас есть? Я говорю, да, я сказал адрес. Да, Екатеринбург мы есть, братья. Москва, Казань, Питер, Самара, Новосибирск, Новосибирск, Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Ходите к Везде мы есть. Дар Москва, дар метро Некрасовка ешероина, дар метро Некрасовка, улица Лепчанский, на. Медава, бародарин Давиде Дигаха. Мустафа Нигмонов. Акай бобоҷон, назар ба дигар блогерҳо ту хизмат бисёр мерасад. Худованд нигоҳбон бошад. Тоҷдин Аллоҳ ҳамаи моро ба рост ҳидоят кунад. Худованд ҳеҷ гоҳ ватани моро дар ҷангу ҷанҷолу фитнаҳо гирифтор накунад. Раҳмати Худо баробар. Да, брат, я тоже пересадку сделал. Вот он тоже пересадка. Сейчас покажи свой фотографии. До, после, сейчас покажи. Да. Сейчас показывай, смотри, он какой был, сейчас какой. Салом алейкум. Москва куҷош чанд рӯз вастанавид мешавад? Вастанавид бародаро ай 3 моҳ уст, аммо сосидан баъди ҷарои 3 рӯза ҳамин калид мезебид. Похож нормально. Покажи нормально. Сейчас показывай. Минутку сабр сделай. Листья, если он тоже пробовал, поэтому... Вот я такой был, братья. Вот. Вот это... Это я. Погоди.
Вот такой был. Еще один фотографию я тебе поставлю рядом. Там, вот. Давай я держу. Смотри, бачо, кадму базебим, ина еще есть. Калла бапеш. شما رحمت که شما با این کلمه نوخدو ценит میکردی الله برکتون تیا сейчас большой делаем вот اینم خیلی سر کل بود سری کلت بمورم اینه ага еще тоже так свой покажи салам алейкум ака Если ты так, брат, приходи, сделай. хардин нашид салом алейкум ака соз хубин ака пересад ка вало да куҷо кадин адрес мегин ака ман москва да ина и хид шай ина нозбе ина ина ми хид шай ина бача ки да барам штаги ина сейчас он такой хасис бородой Не, борода раньше тоже была, видишь, поза волосы не были. да братья, like money, like money. лайк намемонам вообще лайк намемонам бахилам бахил а то 50 казан я бор бизан чико мекунам шармдам карда пиша меом адреси ай номеро метана ка бале адресор ина номеро ам ҷа занг бизанем любой адрес кадом шаҳре бихоҳӣ метаван то чанд пул ака вобаста кали сартона сурат гира 4 та културна роҳӣ кин шерна не ам туркменоҳан ба забони русӣ гап занед дар гиҷои ака дар ҳама шаҳрҳо доран нигаҳ кунед ҳамин оғузмет клиникаи мо дар кадом шаҳрай тоҷикистон дубай дар россия ки бошад шаҳри москва санкт петербург казан екатеринбург новосибирск баъдан инаи самара ростов на дону 10 шаҳр завоҷӣ ҳастад ман худам ҳозир дар шаҳри самарашам Самара бапеш. бо рӯзои наздик дар москва бо открита мешавад иншоалло дута клиника мешавад иҳо ака ин лайк мондум картам партам пул худо хайрат я Что говорят? я один лайк поставил сейчас мне карта скину отправь мне деньги за лайк Вот так спрашивать? салам алейкум алейкум Давай, салам брат, скинем. Сколько тебе надо? За 1 лайк. 1 рубль хватит? Таджикистан говорит, брат. 100 тысяч говори это Таджикистан что ли кто она не знаю я их честное слово Блогер? может быть есть можно одну звонок делать а то из дома мне беспокоит Конечно. сейчас А начальник скажи. начальник да Салам алейкум. где бародар жонам Бахила надо, нет, брат. бахил шуно дахан гал бахил Ака вуджу. лаба бародар Салам алейкум. алейкум салам бародар Он хотел не приехать сюда. Я говорю, не вариант. Ава алора мабира нур мабира. боз ё гуфтам таки суҳбат кунем ҳар як кали омадаги сумуш битим Я сказал, такси хотел бы Чам какали было. боз яни худ суҳбат кунем ки мақсад аму бачаи кӯзкарда бо бикунем бо сари ҳар як одаме ки мера меёра мисол мегирем мефаҳм меёра бо сумуш битим яхвай ягон мушкилӣ надора шед Не, трансляция у нас есть уже идет мы трансляцию сидим خدمت سه مختلف کردیم بونس ندارم در کدوم کی فتولا در کدوم شهر به خدا تو رو میبینم سلامت باشه حیدر سلامت باشه الله برکت سلام علیکم اکا آدرسوی مچسبانی میگفتیم بیجورا کدوم شهر برادرو Что, как торговля?
چای کوفه Москва инами рақамо да поён навишта агар оғоз меда занг зан бугӯ ки рақамои Москваро бугӯ Шерина. чай кофе что Нет, спасибо. Свет включи. там Чтобы... что мне показал не показал Не показывай, я себя показываю, я разговариваю. Что? Чах-чах не смогу. Не. чай хочешь Ассалому алейкум. Кали кал боши чихел мешава. Агар кишти сард муҳ надошта боша намешава. Дошта боша мешава. чай тебе тоже подарю куда чай делай Одну чай делай. Шаҳри Казана метиҳам ту бародарам ин рақаморо занг зани дар поён ҳастам. Бугӯ Казана инуи бобоҷон. Хуб. Бача ихе гуфтам пулота чорни. Не чори намекунам бародар. Озина Шерина розина. Алҳамдулиллаҳ. Ман дар эфир қати мардум чахчах доштам. Гуфтам ки ё меоям бачаҳо. Хуб асти тинҷ. Бачаҳоро бугӯ биям пака ҳами ҷамъ пагаш мумкин пагашаму парам аниқ шекл намедунам. О, за Инстаграм да ту. YouTube дай. Метро суфкароӣ кардан клиент бонус шинати. Занг задӣ суҳбат кардем ки пешаки ҳар як сари клиент мумкин. Биё акаҷон. Биё бародар. iPhone 17 чӯки мақати тирави. Это тоже хочет развивать. Это такси, который... Такси. Ай чӣ омада аҷо ич шумо шаҳр иқа дура иш аваиш и бозор то айбаиш 1 соат дура айбаиш 1 соат дура А другой конец города. Салом алейкум ка ду афта надод салом алейкум оқа кал нестум лекин кало мегам шансум ай бародаро ин рақамо да поёни ин оғоз мед навиштаги ай занг зани асам да ягон ҷо кал тур набушини ягон каса бугас 4 тарaf сарф на сурат гира партия ҳама нарх навото меган Шерина ну айнуи бобоҷон гап зани то шуморо чиқор кунам боз китф кунам хизмат шумо дар кора номеротон чикали ин ин рақамои 55 88 занг зани ҳозир телефон дар пеши ман занг зан суҳбат кунем тоҷик бисёр буда иҷо 50,000 тоҷик ай. Оун аун чанд сол пеш буд 50,000 тоҷик ам ки ба кай бисаган ҷо. 50,000 тоҷик дар ба худам саҳари дин бозори шумо рафтам ой саҳар буд Саҳар. бо баъд омадем абид кардем бо баъди абид вешавой рафтем бо уҷа ҳамин хел тоҷик О кирс даун территория авашной базайку. Уҷа губернский клиника, кировский клиника, уҷа бо тоҷико бисёр. ну гуфтам аҳим ҷада уҷа виш накард мегӯяд ҷо наёфтем мегӯм калора ҷамъ дорӣ алҳамдулилла бале Дуди баъд ай ухиҷа. охир ҷо ёфтам ҷо пура и ҳиҷома нест ки дар лубои кабинет и литсензия мега иҷозатнома мега си чи ҷароҳӣ ки аста хирургически иҷозат наметиҳам вой 3 метр боло бошад ким чи бо мухча дорад На кам хунда генҷа кор мекунад. коркунӣ худ мефаҳмед медисина чи Ассистент стоматологии. ба он хотир беҳад мушкил ва ҷудои кабинет Мемо частный клиника. дорӣ Айма не. кор мекунӣ 55 школа Не, могу ассистировать. Ёрдамчи. ёрдамчи ёд бигири вазифа хуб аст ҷавобш нагуфтӣ наслати бонус занг шозани акай фатҳулло акай ду афта надор да уфа нест да шаҳри Казане да уфа буд маҳкамаш кардан парниёрош тугӯи нагирифтам Ахто чанд бор шуда? ман 3 бор часпидам я бор ҷасашуну я бор иҷа я бор иҷа В общем, чанд золото выходится? аймо ҳафта 10 та рафтам 10,000. ҳар дафъаш 3 рафтан я бор 4 3 этапа. бале Да ҳамиҷа ё да да Москва ҳар сеша да Москва Даже несколько нашел, косметолог пошел там, еще взяли справа, слева, там что-то и я бачака я рӯз ҷарроҳиш мекунем ё шайтолам зан надорам дар Москва амта эфира гирум кардам мегӯм акажон сиём кардам ҳо мега бача гуфтам ин мемуна ман удалӣ намекунам не акажон са хоид бода эфир омадаги хат эфира гирум мекунем санаш ҷарроҳиш 5 соат 6 соат ам эфир кунем тинҷ
هم یک پارچه ویدیوش نمیدونم بگیره که چه یک پارچه ویدیوش میگیرم نمیدونم یک باره نمیدونم 30 سکند تا 40 سکند هم میپرتونمش رو در یک اوگلش بغیر او افیرش گپ خبرش 2 روز بعد میبینم 3 میلیون پراسموتر گرفته 4 تا گرفتم شورس زنگ اکاجون ودارید کنید اون گفتم دیگه نمیشه آقا ودارید من شما رو خبر کرده بودم ای پیش گفتشون گفت دختر ما نمیدونیم گفتم کی برای فتح الله این می رقم 55 88 زنگ زنی این برادر مثلا میگم موزی اومد میگم هر یک کلینتی اوردگید از مصلحت میگم قطعی چند سومیش میتین شما اگر همین خیلی مصلحت کرده باشه شما رو ابیزت نباید بتین نکرده باشه نمیتر شیرین هر موسر پس کنی با میبره بله برادر جون میبره بله Зеленский чай. Меня спрашивают, да? Алло, салам алейкум. Хоба си тенджи, коро хоба назаси. Ова кажу, нази тенджи. خدا خیرته ها همجا شکرم بچهای تاجیک اومدم اینجا ان شاء الله نوچس کنیم همجا کنسولتاسیا گذاشته لابا якажон гӯш мекунам дар кадом шаҳр хуб خودم تاجیکستان بودیم گم نزده از نزدیک صحبت کنیم آخه باز دگجوشی من یه 2 روز بعد از مسکو میشم اکا زنگ زنی با امیر اخرام خوب صحبت کنی شیرینه نه روسیه ده رقم روسیه زنگ زدی شما خوب آقا جون گم تمام میشه خوب خوب اکا واتساپ زنگ زدن بردار ما تاجیکستان رقم های 989 04 65 65 زدن بگیره چو بگیره با شما بدم کرده برادر مکتبه بچه های عزیز الان نگهبان تو باشه برادر ما جواب تیم به حرمتی نشود خب کدمت که موی سرچسب میدنی رقمو در روی اکران زنگ زنی صحبت کنیم الو برکتون تیه خوب باشه